Lipay kita kay ato aris di pero wala lagi trabaho lang gyapon murag gyapon taga duty hala limpyo diri limpyo dito hala laba diri laba dito hala ka nagpaspas pahid diri pahid dito hala dagan kasi mama nagyaw-yaw. Kauli sa balay kay si mama. Hello, what's up mga kamal? Happy Tuesday o Happy Tuesday lagi pero wala lagi ris din ako pero naglaban na o naglaban na ang person tanaw paspas na kayo nagyabod rin apila na pagwisiwis buling rabito na singot rabito no ala kuso-kuso di diya kamal ang importante ang break karungo kay manimaho ng kanan-kanan o pag humana tog laba kamal dito na punta sa tong kwarto dito na punta manilhig kay naana pa abog-abog na di ambot lang na ako ra mo ta isa na amya pa abog asa kanang gikan agboga gidalam gonoy sa kanang mananap o di kaya ilagang paut ay ilagang paut bitaw kamal mao jud atong trabuon kamal pag once na makaris dita kay isud po ko dita maglimpyo na manimaho na jutang piot-piot dire kamal kun na to limpyuhan may magnatay maid kay na itiglimpyo sa tuwa sumo na ang diri sa Bonihos imo tanan limpyo imo tanang gasto imo tanang kaon hala imo lang tanan bahalag maghamal ka diha imo bitong kwarta mo hurot hurot lagi bitaw kamal lahi jud diri sa Bonihos og sa bukid kay sa bukid pag abot nimo sa balay limpyo na daan ang palibot sa balay kay ilang malimpyuhan pero kung hugaw wa jud kay balay mo buhat ko jud limpyo so lahi jud diri ang Bonihos og dito sa bukid kamal kay once na wala kay masudan na ara kay makotkot sa kilig-kilig diha kay na mga gulay og unsa pa diha tanon pero diri sa Bonihos imo tanang gasto imo tanang kaon imo tanang hamal imo tanang laag hoy giapil ang kay sa diha kamal ngon abot maka sa laag na imo tapi karon naglimpyo maka sa balay aw balay dito aw unsa man so balik ta para mohumot ang atong bungbong o ato ni butang sa down ni o pag abot ta pa diri sa atong 4 kay medyo lagom-lagom na gamay ambot lang no lagom ni na wala man ta taw diri ako ra man ta isa aw para pud mahumot dili naman nimong pitpiyo tuod sa badi bong kanal kana aw ato nang pahiran apilang bungbong kamal ug pag human og limpyo di badi laling gipanggutom na ang person ang tanang wakaon na po tari na kay ayaka ta atin sa salok kay medyo humot na unya wala na pwede kanon nakuwangan na kay gutom na ang person aw hala kaolan sa diog pasti kamal. Og pag human akong kaon o balik na po tagpalimpyo sa gawas kay ang abog wala pa na kon ipagawas og mauday na abugan ang taas kinaadi bata diri sa kwarto naglaglaag po pinilaganan ni bata mao ni nundan nga nasuko si mama. Kauli sa balay kay si mama nagyaw-yaw. Di mo undang ang baba alingon mo gangaw-ngaw. Wa pa daw kay pamahaw naglaag tibok adlaw. Bahala ka wa na payay bahaw. Uy, asa naman tong bata, di naman tong balik. Naglimpyo naman ko dari na pita, asa tong bata, di naman gurto mo balik, bahala ka, wala kay pamahaw bata ka. Ang nagurto kay ingon maka na imo tanang kaon, imo tanang gasto, imo tanang hamal o tanawa nila ang nato din mo balik. Og moorto akong video o daghang salamat sa inyong paglanto. I hope na enjoy mo or unsa ba na-enjoy ba kamo ani akong pag-vlog na medyo matmaot magamay og daghang salamat sa inyong paglantaw. Maura to, God bless all.